Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang risk and reward. Okey. So risk and reward ni dia ada dua cara kita nak tentukan dia. Okey. So sama ada kita nak letak risk and reward 1 to 2, okey, 1/2 ataupun 1/1.5. Okey, kebiasaannya saya ambil 1/2 atau 1.5 lah. Okey, ada orang lagi tinggi 1 to 3 ke 1.5 tak kisah. Okay, as long as kita comfortable, maknanya maksud risk and reward ni ialah sekiranya harga saham tu risiko dia jatuh ialah -5, okey, saya nak potensi yang dia boleh bagi reward saya ialah 10%. Okey, ini maksudnya 1/2. Okey, sekiranya risk and reward saya tetapkan 1/1.5, maksudnya sekiranya risiko dia nak jatuh ialah -10, okey, tapi sekiranya dia punya potensi untuk bagi pulangan saya nak 15 kali ganda atau 15%. Okey, so maksudnya saya tak nak risiko dengan reward dia sama. Okay? Kalau 1/1 maksudnya kalau saya rugi -5, dia potensi untung pun -5. So saya tak nak macam tu. Okay? Saya nak dengan risiko saya nak reward saya lebih tinggi. Okay? Sebab apa? Sebab kita ambil risiko tu pulangan dia biarlah berpadanan, okay? Dengan risiko yang kita ambil. Okay? Sebagai contoh, kita tengok tadi contoh di Sonic, okay? Yang kita dah buat sebelum ni, support resistance dia. Cara nak tentukan risk and reward ni adalah daripada current price ni, okay, 0.925 ni, kita tarik ke atas. Okay. So kalau kita tarik ke atas, okay, yang pertama support resistance dia dekat sini, okay. Tapi saya nak ambil yang ni, okay. Saya nak target profit saya dekat atas ni, okay, pada level 1.195, 19, okay. So dekat sini dia boleh memberi pulangan sebanyak 20%. Sekiranya saya beli pada harga sekarang, okey, dan potensi pulangan dia adalah 20%. Okey, so sekiranya dia jatuh, okey, jatuh contohnya dekat sini, okey. So potensi saya rugi, okey, kerugian saya adalah sebanyak 7%, okey, 7.7%. Kita gandakan lebih kurang 8%. So dengan -8 dan pulangan 20%, maka lebih daripada reward saya okey. Okay? As long as dia lebih daripada risk and reward kita, dia okey. Tapi kalau dia kurang, okay, contohnya dia punya potensi dia, kerugian dia juga adalah 23%, maka lebih lagi daripada risiko dia, lebih banyak daripada potensi untung. Okay? So saya tak nak. Tapi sekiranya sebab dia ada dua support kat sini, okay, so kita boleh cut loss kita sama ada level sini, okay, ataupun kalau sini maksudnya kita dah rugi banyak lah. Alright, so kita boleh tentukan mana kita nak ambil kita punya support. So let's say harga dia kalau dia jatuh je bawah daripada 0.905 ni, okay, contohnya jatuh 0.90, so saya jual. So maknanya kalau saya masuk sekarang dengan harga 0.975, bila dia jatuh maka saya kerugian lebih kurang 10%, 9%, okay, 9%. Dan sekiranya dia naik ke atas, dia untung, mana harga ni naik, saya jual ke atas ni saya untung 20%. Okay, so let's say kalau kita anggarkan 10,000 modal saya masukkan, okay, sekiranya saya sampai kat sini saya untung 2,000, okay, 20%. Sekiranya saya masuk 10,000, harga dia jatuh kat bawah ni, katakan kerugian ni adalah 10%, kita genapkan, sekiranya saya rugi 10%, okay, maknanya saya rugi RM1,000. Okay, so itu ialah risk and reward. So dia tak kisah berapa anda letak, tapi as long as anda disiplin, mesti ada risk and reward sebelum anda tentukan anda nak masuk, okay, supaya kita nak tahu berbaloi ke tidak. Right? So cara dia pertama kita tengok, kita dapat support resistance, and then melalui indikator. Okay, kalau kita nampak indikator dekat sini, contohnya kita guna MACD ni, dia ada potensi, dia nak naik. So alright, so saya comfortable dengan contohnya saya comfortable dengan counter ni, dan saya target dia akan pergi pada resistance nombor 2 ni, okay, yang mampu memberikan pulangan 20%. Okay, dengan potensi kerugian juga ada, okay, risiko dia adalah sebanyak 10%. Okay, saya okey atau tidak nak ambil counter ni sekarang. Alright, so salah satu cara lagi ialah kita biarkan dia turun sikit harga dia. So kita biarkan harga saham ni, okay, biarkan dia turun dekat harga support lah. Okay, so kita beli betul-betul kepada harga support. So sekiranya dia turun, dia letak harga nanti dia turun dekat sini, okay, so kita beli dia dekat sini 0.905. So kita punya kerugian tu, risiko dia lebih rendah, okay, sebab kita dah beli dekat support. Right, so bila kita naik harga dia, contohnya kita beli harga kat sini, kita tunggu dia turun, let's say dia turun, okay, kita beli, maka potensi dia dah
dapat keuntungan 30%. Okay, kalau kita beli dekat dengan support. Tapi kalau saya tak nak tunggu, saya beli terus sekarang, okay, saya dapat lebih kurang 20%. Okay, so kalau dia dekat bawah ni, potensi dia nak jatuh lagi tinggi lah. Okay, sebab dia dah dekat, dia akan cari the next support dia. Okay, so risiko dia adalah 15%. So ni pun sama, masih lagi 1 to 2. Okay, so kalau kita tunggu sekiranya dia jatuh kat support baru kita beli, maka potensi dia 31% dengan risiko 15%. Okay, jadi kalau saya beli sekarang, so dia punya potensi 20% dengan potensi kerugian risiko dia adalah sebanyak 10%. Okay, so depends on orang mana yang disesuai risk and reward dia. Kita tengok contoh nombor 2. Okay, contoh kedua kita tengok tadi counter Uzma. Alright, kita dah buat juga dia punya support resistance. So daripada current price ni saya akan tarik. Sekiranya saya beli pada harga sekarang, saya terus nak beli ni. Okay, berapakah potensi pulangan saya? Okay, so potensi pulangan yang saya boleh dapat adalah sebanyak lebih kurang 14%. Kalau dia touch first resistance ni saya jual. Okay, kemudian sekiranya dia jatuh, okay, potensi kerugian saya adalah 5%. Maknanya saya akan cut loss pada harga 0.56 pada support nombor 1. Okay, so target profit, okay, TP kita gunakan resistance untuk kita cari target profit kita. Okay, sama ada di sini ataupun di sini. Kita punya cut loss sama ada kita ambil support di sini ataupun support di sini. Okay, so depends on risk and reward. So sekiranya saya nak mungkin 14% tak banyak lah. Okay, saya target atas lagi kat sini. Okay, so potensi pulangan pada 25%, okay, dengan risiko kerugian sebanyak 20%. Okay, so dia agak tinggi ni. Okay, risiko kerugian dia bagi saya tak berbaloi. Sekiranya saya masuk pada harga sekarang, okay, 0.595 ni, maka cut loss saya adalah pada area di sini juga. Okay, 5% je saya nak cut. Okay, so mungkin dia jatuh bawah sikit, so baru saya keluar. Right, so dia tak ada ngam-ngam kita dapat. So kita just, ini indikator kita bila nak keluar. Okay, kat mana kita nak keluar. Sekiranya dia jatuh bawah sikit, okay, kita tak dapat exact. Okay, dia dah jatuh baru kita jual esoknya. Alright, so kita mungkin rugi lebih kurang 7% dengan potensi 25%. So saya okey dengan ni. As long as dia lebih daripada saya punya risk and reward ratio, tu yang penting, risk and reward kita tentukan. Right? So sekiranya kita stick dengan risk and reward ni, contoh 10 kali trading. Okay, 10 kali trading plan, kita masukkan keuntungan risk and reward 1/2. Okay, contoh saya nak risiko 5%, saya untung 10%. Okay, so sekiranya dalam 10 kali trading saya untung 5 kali je dan saya rugi 5 kali. Okay, so 5 kali 10%, okay, saya untung 10%. Setiap kali untung tu saya untung 10%, dia jadi 50%. Sekiranya saya rugi, setiap kali saya rugi tu ialah 5%. 5 kali trading saya rugi dalam 5%, maka 25%. So net dia, okay, saya masih profit 25%. Sebab 50% saya untung, total untung 50%, saya rugi 25%. So bila 50 tolak 25%, maka dia punya net ialah 25%. So sebenarnya saya untung 25%. Okay, so that's why risk and reward penting. Sebab kita takkan dalam 10 kali trading, kita takkan untung 10 kali tu. Okay, so tak ada orang setiap kali ada punya success rate dia 100%. So kita perlukan kepada risk and reward ni untuk pastikan, okay, walaupun 5 kali je untung, 5 kali rugi, tapi kita masih membuat keuntungan. Alright, so that's why kenapa support resistance penting dan juga risk and reward tu penting dalam kita tentukan berapa risiko yang kita sanggup ambil dan potensi yang kita boleh dapat. So bila at the end kita tengok sebenarnya kita untung. Alright, so kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.